Uy. Espera, ¿puedo? ¡Ah! La estoy liando, ¿no? Madre mía, es que... Vale, comprobación de sonido. Comprobación. Bien, ¿no? Vale, igual suena un poco fuerte. Gracias, bruta, no, qué pitazo, hermano. Voy, voy. Edición HD total. ¡Oh! Edición HD, que es la de la Play 3, que son unos putos estafadores. Konami, pero bueno, es la pelea de siempre. ¡Aló! ¡Aló, corazón! Para ver a Soy Negro que nunca... Qué temazo, ¿eh? Estoy muy nervioso. Suena... ¿Está muy fuerte? Yo lo escucho tope fuerte. Ay, Dios mío. Vale, esto... Esto lo que hacía era que te daba un boost. Lo que pasa es que no me acuerdo de cuál. Bájale. Sí, ¿no? Está tope fuerte, ¿no? Está farruco el volumen. Va. A ver. ¿Y ahora? ¿Cómo has dado el beat para que te salga el emote, eh? Creo que mejor, ¿sí? Si no, lo puedo bajar un poquillo más, si no. A ver. Le ves ahí. Qué chaval. Vale, esto entonces eran... Esto era un boost. Creo que uno te boosteaba la estamina. O es que no me acuerdo. El 2 creo que es para que salga por un momento Snake con la cara de Raiden. ¿Vale? No sé, yo le voy a dar 3. Y ya está, que me den... Madre mía. La partida termina cuando te descubre el enemigo. Esto es una locura, tío, lo del extremo europeo. Normal, ¿vale? Voy chill, voy tranqui. Ay, Dios mío. Vale, lo único que hay que saber de este juego es que es antes de... Es el principio de todo. Ese sale en Mortal Kombat. ¿Raiden? ¿Que sí? No lo he visto yo eso. Es el principio de todo. Ni del uno ni del 2. O sea, antes del uno del 2 de los de la MSX, que hice el resumen y tal. El principio de todo. ¿Vale? Ay, Dios mío. Le doy. Tuerto el mando, en total, hasta dentro de 30 minutos no voy a jugar. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Si se escucha muy alto, cuando acaben todas las cinemáticas y tal, lo vuelvo a bajar, ¿vale? Ay, la virgen.
da miedo saltar la cinemática. Por tabular. Flying over Pakistan. Altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. No, sí, es como el FIFA. Sí, se puede saltar la Got high cinemática. visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Mi padre. Mi puto padre. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Mi padre. Es que. La puta. Ay, Dios mío. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau.
From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why'd he want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first, and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us.
Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino Yask in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the West. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. No se escucha respiración. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat Talon? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Rico. Qué juegazo, Dios mío. Le encanta a Kojima. Y a mí también. Como ponen el casco Metal Gear Solid de Snake Eater, Llamadita. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? Y todo el This kind of paracaídas. infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree,
Stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Vale. Voy a ver lo del volumen, ¿vale? Segundo. A ver. Es que esto está bien. Esto está como siempre. No sé por qué suena este tan alto. Si no debería sonar tan alto, pero bueno. A ver. ¿Qué tal ahora? Madre mía, qué puto juegazo, tío. Sigue muy alto, ya se escucha guay. Si no lo miro ya rápido con el móvil. A ver. Ah, espera, me acaba de escribir. ¿No te deja escribir en Twitch? Qué raro. Sí, ¿tú lo escuchas bien? Ya está, si se escucha bien, le doy a tope ya. Se escucha una rana. Vale, la mochila está allí. Un momento. Hostia. Qué raro, nena. Bueno, ya está, no te preocupes. Listo. Gracias, guapa. Vámonos. Vale, voy a empezar con la fricada, ¿vale? Este juego... Buah, es que son muchas cosas. Este juego para curarte no son las raciones, ¿vale? O sea, en este juego puedes cocinarte y comer. Y depende de lo buena que sea la comida. Bueno, no, sí que hay raciones, calla. Se me está yendo la olla. Eso es para la resistencia, ¿no? Muy bien. Un maestro. Ay. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. Vale, ves para la You can estamina. use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun. Y es la única que vamos That's a right. usar. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. Hay que tener The cuidado con eso. suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway?
Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence ¿Y in el enemy paracaídas? territory is already a violation of international conventions of warfare. Y la máscara y todo There lo que ha aren't tirado supposed al to be suelo, any ¿eso no me he dado American cuenta? soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. Que no va al I'll carajo. keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? Ah, muchas gracias. I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. Ya ves. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Mailing, Fox vamos. as well, and she's here O on the Rose gunship en with el you. 2. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. Factor. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. Totalmente nueva, no She's es la also de in charge siempre. of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency. Ah, no, mira, para guardar si es la de siempre. 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. La mejor personaje de todo este juego. She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? Increíble. That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your Mira, de voz, voice. no se sabe nada. It's Solo been 5 el nombre en years, código y que es 72 una mujer. days and 18 hours. O en la nacionalidad. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was Viva on a la top mejor. secret mission. La mejor. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about Sí, que fighting estoy muy techniques. emocionado, tengo muchas I ganas taught de you all I jugar. could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield.
And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. Yugo, me It's estoy not his place mordiendo la to lengua question para no hacer why. spoiler, tío. But you're looking for a reason to fight. You are a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in Te charge. está humillando, People aren't the Jack. ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your codename is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and Oh, saved the world. You? Once you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice La on battle misma techniques. Gotcha. frecuencia de Snake Your mission is to retrieve Dr. en el 2. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Qué juego más guapo, tío. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. ¡Ay! Te humeo. Vale. Uy, la virgen. Tenemos... Mira, tío, es que mira qué puto juego. Tienes para cambiarte el camuflaje. Viva España. Vale, ahora el bosque es lo que más camuflaje me da. Y de uniforme, tigre, flectar. Puedes ir cambiando el camuflaje constantemente para ir cubriéndote mejor tal. Luego lo de la comida, tenemos los calorie mate. Y tú puedes ir cazando bichos. O encontrando hongos, cosas... Es que vaya puto juegazo.
Es que qué locura de juego. Mira, aquí hay un de estos. Ah, le tenía que disparar, ¿no? O a lo mejor le puedo... Ah, manda un... Ah, ahí está. ¿Ves? Y ahora tú te ibas a la comida. Y aquí lo tienes. Seta de tinta. Todavía no se ha probado, se desconoce el sabor. Y así con todo, con animales. Con todo. Juegazo. Y este juego cuando salió en Play 2 era como el 1 y el 2, la cámara desde arriba. Pero esta versión que salió en Play 3, de la del HD, pues le puso la cámara en tercera persona. Que nada, qué delicia, vamos. Mira, mira, mira los cocodrilos. Por aquí había algo. Cuidado, que no deberías de estar mucho rato en el barro, porque me acabo hundiendo. ¡Ay, coño! Que esto es un cocodrilo, pensaba que era un tronco. Uy, 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 uy. Mira, aquí hay algo. Vale, cartucho lleno. A esto se le podía disparar, ¿no? A ver. Ungüento y avispas. Y aquí hay más cosas. Luego había también puedes encontrar un gorro, silenciador para la marca. Mira, encima de la pistola, abajo a la derecha, pone 5 y la barra esa. O sea, cuando se gaste la barra, pues de 5 pasa a 4, así. Y cuando llegas a 0, pues te quedas sin silenciador. El truquito de recargar. Cuchillo y micrófono direccional tenemos. Y aquí el sonar, las muertes falsas, el puro, los prismáticos. Mira, 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 mira. Pitón reticulado. Fíjate que te la puedes comer, es que me encanta. Ahora mismo tampoco nos hace falta. La barra que hay que controlar para el tema de la comida es la que está debajo de la chiquitita, que es más larga. La que es más fina, vaya. Sí, cuando está muy baja, a Snake le rugen las tripas. Llamadita. Esto está muy guapo. En la cinemática le puedes dar I've R1 spotted 2 enemy soldiers. para ponerte They're así en probably primera KGB persona. troops sent to guard Sokolov. Y luego hay... AK-47s Voy a estar todo el and rato... grenades. Voy a esperar a que termine la cinemática. Que dejen de hablar ya. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. Lo sé de The vos. Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the Camo Index. The Camo Index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay?
Vamos a ver. Ahora mismo de cara llevo el mejor. Y de uniforme también. O sea, ahora mismo vamos perfecto. Hay que tener cuidado que por allí ya hay enemigos. Yo quiero ver qué hay por aquí primero. A ver si hay... Mira, hay una serpiente. SVD, rifle de francotirador. Pulsa la B para controlar la mira, para sujetar y suelta para disparar. Ajusta la mira con triángulo. Vale. Que yo recuerde, las serpientes eran muy buena comida. ¿Dónde está el...? Ah, ¿y las armas te las tienes que equipar? ¿O no? Mochila. Sí, te las tienes que equipar. Te ibas a armas, SVD. Ahí está. Te la puedes poner y quitar. Perfecto. De momento no lo voy a usar, no quiero para nada el franco de ese de momento. Perdón. Estás viendo visiones totalmente. Vale, el suelo. 90 de camuflaje, ¿eh? Vale. A dormir. Esto está muy guapo. Porque tú aquí, mire. ¿Veis la radio, no? Se la puedes romper para que no se pueda comunicar. Es que juegazo. Es que... Aquí hay algo, ¿verdad? Repelente. ¿Sabes? Ahora si ese enemigo se despierta y quiere decir, oye, que me han dormido o algo, no va a poder. Pues le he roto la radio. Cuidado. Vale, hay un tío. A este árbol me puedo subir. A ver si hay algo. ¿Qué coño? Nah, no hay nada, ¿no? Es más... Mira, hay aquí frutos. Ea. ¿Qué es eso que está sonando? Vale. Balitas de la MK, perfecto. Perfecto. Podemos tirar por ahí. Y por aquí no hay nada, ¿no? No. Vámonos para adelante. Dolinobodno. Cinemática. Ah, lo que iba a decir de las cine... Joder, me acuerdo cuando sale cinemática, ¿sabes? Hay cinemáticas... ¿Veis? Arriba a la derecha sale lo del R1. Pero hay cinemáticas que no aparece lo del R1, pero que puedes ponerte a mirar en primera persona. Entonces voy a estar todo el rato en cualquier cinemática dándole al R1 para encontrar esos momentos en los que puedes ver en primera persona sin que el juego te lo indique. Vale. Mira, la rana
La rana de esta, por todo el juego, hay un montón. Entonces, pues hay logro de darle a todas las ranas. Mira, ya ahora le tiramos la avispa. Pasa que hay ranas que son muy difíciles de enganchar. Ya no es de que estén escondidas, sino de que te aparecen en momentos del juego en el que, como las falles, ya no puedes volver a darle. O sea, pues es que no quiero hacer spoiler. Pero bueno. Vámonos. Ahí va la seta. Me vamos a comer una seta. Seta de tinta. Y ahora a ver la reacción de Snake. No le gusta. La seta sabe a mierda. Pero nos hemos recuperado de la estamina, ¿veis? Ahora la barra de estamina la tenemos a full otra vez. Vamos por aquí. Ahí estamos. XM16E1. Vale, creo que esto era alternativo de disparo. Quita y pongo silenciador. Balas de la MK, pentacin. A ver, ¿qué era el XM? Uf, esta sí la vamos a tener ahí, por si acaso. Una M4, vaya, una M16. Coño, ahí. Vale. Cuidado, a ver si va a haber gente. Aquí hay otra seta. Se escucha a alguien por ahí, ¿eh? No me han visto. Es el camuflaje. Lo tenían 90. Entonces no... Nada, no me han pillado. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. Le estoy dando el R1, ¿eh? A ver si sale alguna de estos. Para que ahora será... Ve ahora si permite. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Qué bonito. Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Me aproximo al objetivo. Muy bien. Vale, un segundo. Me estoy meando mucho, ¿vale? Me meo y ya a fueguísimo, ¿vale? Un segundito.
otro cable y ya se me ha enredado. Ahora sí. Vámonos. Vale, con cuidado ahora, ¿eh? Camuflaje 85, de puta madre. Le quiero dar de allí. Vale. Cuidado, 35 de camuflaje, ¿eh? Cara resplandor. Y hace boom. Tigre, corteza, cuadros. Cuadros va a ser la mejor, creo yo. La ruina de este que estamos a tentar camuflaje, porque a la que me vaya a una zona un poquito más verde, pues ya se me va el camuflaje a la mierda. Vale, allí, ahí dentro hay uno. Aquí hay algo, ¿eh? M37, cañón de 12 balas. Vale. Estoy escuchando pasos, tío. A ver, realmente no tengo que tirar a todo el mundo. Tengo que llegar hasta Sokolov sin que me... Mira, mira, mira. Sin que me pillen. Coño. Ay, Dios mío. Ahí. Ahí está. Vale, creo que era por aquí donde estaba Sokolov. Por aquí no hay nada. No. ¡Vámonos! No me pillan en este juego, sí que no me pillan, ¿eh? No me han pillado ninguno, pero en este menos todavía. Ahí está. Como la que las cinemáticas siempre apareces con tu... con el camuflaje que lleves puesto, ¿eh? You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Sí, soy. Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition.
so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. La reina. Is that so? America's truly a frightening country. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. Estoy todo el rato dando al R1 a ver si sale una de estos conmigo. De hecho hay un trofeo que es verlas todas. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? No one spotted me. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Hombre, está en un submarino. Tiene que ser complicado. Claro, picha, claro, es que... El puto Sokolov, tío. Es Jackie Chan. Te hace una técnica, un Kamehameha, te está haciendo ahí. Oh man. Freeze! So this is the legendary boss. Ojito. Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh? What's a GRU soldier doing here? Soldier?
He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. El puto Ocelot, chaval. Sokolov is ours. Now get out of here. Qué jovencito está aquí, ¿eh? Ocelot never lets his prey escape. What? Kojima. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? Ya quisiera. ¡Hostia, no me acordaba de eso! Crew operatives? What is that stance? ¿Por qué se ve tan mal esta parte, tío? Que parece que está temblando el Snake, con... If you're not the boss, then die. No soy de boss, pero me ha entrenado. Payaso. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Está guapísimo esta parte, me encanta. Es el que le ha disparado el dardo, que lo tenía en el brazo. CQC. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. Mm-hmm. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good.
Un puto máquina. Si es que... Major, do you read me? I read you. Snake, you alright? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Trofeito. Vale, aquí se podía hacer una cosa, ¿verdad? Quiero... Cazar ratón. No, pero quiero... O a lo mejor no era aquí. Bueno, no sé. No sé si era aquí o tal, pero bueno, es una tontería. Es que... Bueno, igual. No sé. Bueno, pero que es que si... En plan, cuando te matan en el juego... Vale, y aquí es donde me he quedado, ¿vale? Para los de YouTube se me ha ido la luz, ¿vale? Mientras estaba... la hora que me he pasado, se ha ido la luz y eso es lo que... Eso es el corte que se verá, imagino. Así que seguimos. Y listo, sin problema, ¿veis? Ha sido... ¿Cuánto? A ver, por curiosidad. 1 hora, 10 minutos. En 10 minutos hemos llegado al punto en el que hemos llegado hace 1 hora, en el que hemos tardado 1 hora por temas cinemática y tal. ¿Vale? Así que listo. En un momentito nos hemos puesto aquí. Y voy a hacer una cosa porque ahora tengo miedo, ¿vale? De que se vaya la luz, entonces... Saving the game, Snake? Sí. De hecho, en este juego es en el que te hablan... En el que la tía te habla de películas. Que me equivoqué con el 1 yo. Hey, Snake, you ever heard of Godzilla, King of Monsters? ¿Has visto? No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and Te cuenta la humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Japanese movie, but they made an American version, too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Bueno, vea. That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America, too. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course! Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose Puto you're the movie Kojima. Creo que watching este juego es type, de are you? 2004, ¿vale? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Vale. Pues vámonos. Sokolov se había ido corriendo porque está cagado vivo. Entonces vamos a ver dónde hay. Vámonos. Momentazo, ¿eh?
You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. Como me los he The fundido. best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build. Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBM. It can ¿Os launch suena de nuclear algo? missiles from that kind of terrain. Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No, this is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2. The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Se viene. Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Increíble, increíble. Qué puto momentazo, chaval. Qué puta locura. Bueno, bueno. Hornets? My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Yes. Is he crying?
Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Yo interpreto a Volgin. Yo le Boss, puse la voz. what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. Una vez me preguntaron si yo me puse Ross porque These will make a el fine doblador de gift Volgin for es me. Neil This Ross. can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Hombre, es para dormir la pistola. Toma. Increíble. De voz es que es espectacular. Ea. Ahora la monta tú, campeón. Ahí la lleva. He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. La bandana, tío. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Dime, que un poco jodido, ¿eh? Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move?
You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know Tutorial it. de las curaciones. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, stick to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. Es que nunca me acuerdo, luego lo que hago es If you do pulsarlo todo everything I aleatorio hasta que mentioned, se the wound cura. should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. No me acuerdo ya, pero bueno. ¡Ay, va! ¿Veis? La vida roja, eso es lo que tienes que obligatoriamente curarte haciendo esto. Vamos a ver. Corte. ¿Todo es corte o qué? Ah, no, aquí. Hueso roto. Ha dicho. De esto no. Tablilla y vendas. Vale, curado. Hueso roto, lo mismo. Tablilla y vendas. Corte, sufres corte de sangrado. No se ha colocado una venda, todavía no se ha desinfectado. Desinfectamos. Venda. Sangrando. Sutura, ¿no? Y falta algo. Sufres cortes muy profundos. ¿Ves? Si es que... ¿Ungüento? ¿Puro? Astringe. Vale. Astringe. Venda. Sutura. Ungüento. No, desinfectante. Vale. Corte. Desinfectante. Sutura. Venda. Astringe. Menos mal que da igual orden, porque si no ya... Astringe. Venda. Sutura. Desinfectante. Ahí está. Curadito. Ay. Mira que cuando le parte el brazo no me duele verlo. Esto sí me duele ya un poco. Me cuesta mucho ver cuando a alguien se le disloca un hueso, se le rompe el sonido y verlo me cuesta mucho. Pero cuando a él le rompe el brazo no me tal. Pero esta parte sí, ese... Uf. Sí me da cosa. La bandana. Good job, Snake. Gracias. We're coming to get you now. Just stay where Hay you un are. detalle, We'll sí. drop a recovery balloon. Can you set it up? Pues supongo, no sé. A ver, bien. Estoy conectándole el cable al mando. Mierda, tarda en darle porque estaba conectando el cable al mando. ¿Qué, mi gordo? ¿A tú vais? JUEGO hard.
Tiri, tiri, tiri. El oceloto rayado. Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! No va a cobrar el Snake nada. No. Sí. Ya tú, 31 minutos por la espera. En verdad es 1 hora y pico. 1 hora y 30 puede ser, ¿no? Más o menos. ¡Bof! ¡Bof! El temito, el temazo de Dios. Dios, qué temazo. Dios mío. What a thrill, with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. Hermano, no quiero ni hablar. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life, not for honor, Pero de punta. but for you. In my time, there'll be no
a tree frog. Toyota, te amo. The trial to survive. Qué locura, For the tío. day we see new light. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I lie to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream, snake eater. Es que me cago en mi muerto, tío. Dios mío, qué juego. Ay. Y tengo todos los pelos de punta, ¿eh? Qué puta intro, hermano. Que vaya jugazo. Una semana después. Buah, chaval. ¿Cómo me puedo? Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. Con la bandana, If you tío. fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you, too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full
cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So Ya lo you sabes. haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the boss? The mother of your special forces? Yes, La that's the one. reina, la jodida And she reina. took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else Es que to es tell de you. voz, my friend. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence. Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. Claro. What is that ¿Quiere algo más? supposed ¿Te hago una paja también? Nothing means nothing. Call it a ¿Te modest jode? gentleman's agreement to ensure our continued relationship. Sí, nosotros lo hacemos todo What y if we ustedes no hacen una can't mierda. prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal. If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Sin presión, ¿eh?
Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the two NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. No ve qué piñazo, ¿no? Aquí estamos otra vez. Con la bandana, tío, es que me encanta. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Sí. Find out what's happened to the Shagohod. Then destroy it. Fácil. And finally, eliminate the boss. Claro. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. Claro, I'm claro. not a hired killer. I know. ¿Alguien That was más? the Kremlin's demand. Demand? Facilito, ¿no? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. I must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Claro, Tom was así one of the acababa unlucky yo. tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. Yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right, then. Major Zero it is. We'll start over from square one.
from square zero. My La frequency típica is 140. del gilipollas del Campbell. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance, too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. Y para guardar la otra. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. Grande. His name is Mr. Sigint. Un máquina. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is Frecuencia nueva también, 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How'll I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and "Lali Lulelo." Lali Lulelo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme Buenos caution. ánimos, Van, tío. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Operation Snake Eater. Tenemos la M1. Me han quitado la MK, tío. Me han quitado la MK y las que había conseguido antes. O sea que, bien. Vale. Vamos a ello. Mira, aquí tenemos setita. Porque imagino que la comida me la han quitado toda también, ¿no? Efectivamente. O sea, no que me la hayan quitado, sino que ahora va... Oye, pegándole a la serpiente... No, tengo que disparar por huevo. Es que no quiero pegar un tiraco, ¿no? Me he equivocado de botón, pero bueno, ya que he pegado esos dos tiritos, pues... Claro, la cosa es que ahora me dan la serpiente, ¿veis? No me la dan en las jaulas vivas. Ahora me la dan muerta. ¿Se ve diferente? No, no se ve diferente. Pero si le das con la de dardo, tranquilizadora, pues... Capturas la serpiente, no la matas. Mira, 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 mira. Lo único que no me gusta ir así sin silenciador pegando tanto tiro. Creo que al capturarlas era mejor para a la hora de... Mira, una rana queroro de esta. Bueno, no era queroro, no sé cómo... Creo que no era queroro, pero bueno, yo voy a decir queroro, por el sargento queroro. Vámonos. Norte de Dremuchig. Vale, vamos a mirar bien. De momento no hay enemigos, o sea que no me voy a rayar por el camuflaje. En cuanto ya empiece a ver gente, ya me pongo el camuflaje y tal. Aquí hay más serpientes. Es que una de estas voy a disparar pensando que no me escuchan. Y me van a escuchar. Pero yo creo que no voy a coger más de momento. Voy bien así.
Ojito. Looks like death wasn't ready for you yet. Boss. That arm still hurt? What are you doing here? Guapísimo el traje de The Boss, desmontadita. Go home. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss! Es que te revienta. I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. Vaya arma, chaval. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. Al carajo. That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. If we meet again, I'll kill you. Now, go home. Llamadita. Ma, me han pegado. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her.
That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Ya está, qué fácil es hablar, ¿eh? Vale. Nosotros hemos venido de por ahí, de entre esos árboles. What's this? This is HQ. Patrol here. Ahora mismo lo mejor es irme para acá. Vale, no tengo arma. Tengo el cuchillo. Ah, mierda, con el cuchillo podría haber rajado a la serpiente, ¿no? No sé. Bueno, da igual. Vale, estamos en el pantano. O sea, por aquí volvemos a donde empieza... Vamos ahí a mirar, ¿no? Pero por aquí volveríamos a donde empieza la misión virtuosa. Vamos a echar un ojo por si acaso. A ver si hay algo. Lo que no creo que haya es enemigos, ¿no? Por aquí. Los enemigos vienen del otro lado. A ver. Ahí está. Vale. Mira, este es el árbol donde se le quedaba la mochila pillada. Claro, aquí es donde empieza. Toma. El conejo. Mira, 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 mira. ¡Uy! Cuidado. Granadas. Por aquí nada. Ay, coño, no tenía que haber ido por... Da igual. A ver. Por aquí hay setas. Mira, otra rana. A esa rana le hemos dado... Granadas chaff. No sé si he disparado a esa rana. No, yo aquí no me he metido en la misión virtuosa. Ahora no tengo armas. Bueno, podría volver, si me acuerdo, para ir a dispararle, pero sé perfectamente que no voy a darle a todas las ranas. Entonces no me rayo con las ranas. La que vea le doy y la que no, pues no le doy, no pasa nada. Pero es que hay algunas que son muy difíciles de dar y solo tienes rollo una oportunidad. Entonces, vamos con una pitón. A ver cómo está. Es verdad, a veces salen cinemáticas comiéndolo. Ahí, a palo seco. Ahí está tú. Riquísimo.
Buenísima recuperación, ¿ves? Las pitones son buenas. Tenemos la ardilla voladora ahí. Vale, vámonos. Con cuidado. Ahora mismo solo tengo granadas. Y el cuchillo. Cuidado. No es bueno, o sea, siempre si te quedas aquí en metido en el barro mucho tiempo, te acabas hundiendo del todo. Por eso siempre hay que ir intentando ir por tierra para salir del barro. Vale, ojito ahora, ¿eh? Aquí es donde estaba el este donde hemos aterrizado. Allí al fondo ya se ve un tío. Vale, aquí no están. Aquí como que ya lo han investigado, ¿no? Tengo buen camuflaje. Igual se puede mejorar un poco más. Vamos a ver. Camuflaje de cara, bosque. No, mira, negra. Es lo que más me da. Y de uniforme. Claro, al ser de noche. 95, ¿eh? Si me pongo 70 de pie, chaval. Vaya locura de camuflaje. Puta serpiente, la he visto, tío. Vale, espera, porque me tengo que curar para quitarme el veneno, ¿no? Envenenamiento. Hasta neutralizarlo, tu vida disminuirá. Para cuidarte, inyéctate el suero. Sanguijuela. Ah, la sanguijuela era cuchillo y puro, ¿no? O solo puro. Vale, solo puro, es quemarla, vale, vale. Mira cómo se me acaba de ir a la mierda el camuflaje, ¿eh? Resplandor. Y hace boom. Vale. Bueno, vamos a ver por aquí si hay alguien. Ahora hay un tío. Vamos a volver a cambiar el camuflaje. Verde militar, tigre. Mira, mira, tigre desierto 50. Cara va bien, ¿no? Incluso, mira, podéis mejor todavía. Pero este camuflaje voy a tener que cambiarlo otra vez, creo yo, ¿no? Bueno, 85, 90, vale, vale, vale. Bien, bien. Aquí ya se va un poco a la mierda. Vamos a intentar meternos. Ahí está, 85 otra vez. Calma. Vámonos. Por allí hay otro, están de espaldas los dos. Vamos a aprovechar. Y vamos rapidito. Vaya máquina de la infiltración. Cuidado. Porque ahora el truco de las avispas no puedo hacerlo. ¿95% no me ves? Es imposible que me veas. La cosa es que a ver cómo lo hago. Joder, que me rayo. 60, 90, bien. Cuadrado lo engancho, ¿no? No lo engancho. Ah, es círculo, tío.
Vale, no pasa nada, no pasa nada. Que pase el alerta. Estoy 95%, no creo que me pillen. Vale, pensé que era al cuadrado, tío, como en los otros metales. No, es el mismo círculo. Pues dejando pulsar el círculo. Lost sight of him. He's here somewhere. Find him. Me encanta la música de este juego, tío. El Illo Juanlo se la pone en el concursillo, tío. Cuando están en las preguntas ya más difíciles, esta que está sonando ahora mismo suena en el concursillo y es un pasote. Vale, a ver, hay uno por allí. Vamos a ver el mejor camuflaje en el puente. Hoja no, verde militar. No. DPM mismo. O Flexman da lo mismo. Vale. Perfecto. Ahora vamos a la cueva que hay debajo del puente que hemos ido antes, que estaba la M4 y eso, a ver qué hay. Tengo que estar muy atento al camuflaje, Vale. Quiero intentar no matar a nadie. A mí me gusta mucho en los Metal Gear, en los que, obviamente, los que me lo permiten más. Me gusta mucho el tema de no matar, tío. Vale. A ver cómo lo hago. Moviéndolo ya lo... Vale. Mira, de puta madre, baja todo a tope. Era lo único que me estaba buscando. Aquí hay cositas. Eso, si puedo evitar matar, lo prefiero, tío. No. Pero vida. Uniforme, gotas de agua. Hemos encontrado un nuevo camuflaje. Uniforme. Gotas de agua, aquí está. Ahí está. Esto está muy guapo, tío. La de camuflaje que puedes ir encontrando durante el juego te ayudan un montón. Y hay una manera de conseguir unos camuflajes muy chetados, que la vamos a hacer, que es con los bosses. Es cuando te enfrentas a un boss, en vez de matarlo, hacemos lo que hicimos en el 2, que es matarlo pero con la pistola tranquilizante. Y así te dan, de recompensa te dan un camuflaje. Tremendo culo tiene Snake, sí. Sí, la verdad que sí. Vale, cuidado. Tiene un putísimo culazo el cabrón, ¿eh? Y en el 4 ya, en el 4 no va como se curaron el culo, ¿eh? Aquí no hay enemigo. A ver cómo voy a camuflaje. Y de uniforme. Corteza de árbol. Negro es mejor. No hay gente aquí. Bueno, decía que el Adam... Por cierto, Dani, ¿qué tal? Porque te he contestado, me he emocionado con el culo de Snake y no te he dicho. ¿Qué tal, guapetón? Bueno, eso, que decían que la gente con el que me tengo que encontrar, el Adam, como que me dejaba despejado esto, ¿no? AK-47 del tirón.
Yo supongo que tengo que entrar en la misma sala donde Sokolov, así que voy a darme una vueltecita por aquí, voy a ver qué pillo. Y ya... Mira, aquí hay algo. Repelente. Mira, cara zombie. Cara... Zombie. Ya ves tú, zombie. Más calavera, ¿no? Que está todo guapa. Mira, bosque nos da también ahora camuflaje bien. Aunque bueno, ahora el camuflaje tampoco importa porque no hay nadie. Estamos bien. Vale. Caja A. Maravilloso. Ah, bueno, no, para ponerla tengo que irme aquí, ¿no? A la mochila. Objeto. Medicina pro vida. Esto es la polla. Esto no lo tengo equipado, ¿no? Ni la caja ni el repelente. A ver, tengo píldora, el puro, los prismáticos, detector, sonar. Voy a meter la medicina esta. Es que la medicina esta es la polla. Eso creo que te ponía todo a full. Detector de minas. Perfecto. Yo creo... Pues aquí abajo no hay nada, ¿no? Debajo de esto, no. Y aquí tampoco. Vale, yo creo que estamos bien. Vamos para adentro. Aquí a ver. Aquí no hay nada. Ahí nada. Se viene. ¡Uy! No le duele la espalda a este hombre de estar todo el día así en plan agachadito. Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me! Trapped. Get down! Perdón, es que el Yuri quería salir, el pobre. Y la puerta estaba cerrada. There is your answer. Y coge y me la abre otra vez. Este perro es de lo que no es. Kojima, es que... ¿Qué están mirando? The name's Mira el R1, ¿eh? Es que Kojima, hijo. Es que... ¿Esta Yuri te va a quedar? Vale, un segundito. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me?
What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were. Yes, Why? because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. Dominio de las armas. The one I've got for you is American-made. .45, huh? Incredible. Se viene arribísima, ¿eh? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Se ha enamorado de la pistola. Y lo mejor de todo, tiene silenciador. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. Esa es la que a mí me interesa, que es la tranquilizante, creo yo. You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then? Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area, and you'll reach a cave. Move through the cave, and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse, and you'll come out just south of the lab. Te está haciendo mucho caso. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. Se va a You'll never desmayar y make it in todo, your ¿sabes? condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information. Nothing more. You look disappointed. All right, then. I'll do something special for you.
I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. What's the matter? Yo creo que le da miedo a las mujeres. I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Todo rayado, chaval. Gonna get that? Claro, esto no es codec ni nano. Son como un joder nano She's right, comunicaciones. Snake. Aquí You te should get some escuchan. sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. A dormir y a guardar partida, maravilloso. Sí. Ahí está. Vámonos. Es que... Ojo, se lía. What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them. We've got company. It's the Ocelot unit. Let's get out of here. Hurry. Don't forget your gear. Here, give me a hand. We can use this to get to the basement. Qué sótano, cojones. Ahí está Ocelot. Damn it! Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Huh? Don't go dying on me now. Se ha quedado loco. Vale. Hay 8 enemigos. Me voy a esconder porque creo que ahora entran aquí, ¿no? Tengo la M1 esta. Pero tengo la MK, ¿no? ¿No me la ha dado? Aquí está. Y deck. La MK. Me voy a poner el AK. Pero bueno, voy a ir con la MK. Granadas, tal. Ya está, esto es la comida. Vale, vamos a esperar a que entren aquí. Creo recordar que entraban aquí. Voy a tocar camuflaje también. Resplandor. Y uniforme. Más 15, más 20. Cuadrados, ¿no? Estamos en la zona esta que el edificio es así rojo. Move! Hay 8 enemigos. Van a estar todo el rato buscándome. Míralo, aquí están. Venga, a pirarse. Did we lose him? What? Not here? He's not here?
Keep looking. Move! Cuidado, se ha quedado uno. Move! Vaya cagada, chaval. Sé que no me veía. Imagino que lo van a ver. ¿Me ha pillado? ¿Cómo que me ha pillado? Espera. Repeat. Matarme, venga. Mátame ya. Pero este chaval. No lo que le ha costado. Vale, vamos a ver. En verdad, igual me da tiempo a... No a irme de aquí, pero... Me escondo aquí. Vale. Mismo plan. El camuflaje. El resplandor y hace boom. Ah, no, espera. El resplandor y hace boom. Los cuadrados. Y me tengo que poner la MK. Ahí está. Que ahora mismo no me deja equiparme porque le da el R2. No me está viendo, ¿eh? Estoy totalmente camuflado. Venga, entrar para adentro. Did we lose him? What? Not here? He's not here? Keep looking. Move! Me voy a la... No sé. No sé si me vendrá uno por aquí. Uno, no, dos. I see him! ¡Ay, qué mal, tío! ¡Coño, qué coraje! ¡Mátame! Normal. Venga. Ah, su puta madre. Vamos a ver. Move!
visto? No, alarma que lleva mi colega. Vale. Calma. Me libro, me cura. No. Sí. No. Sí. Vale. Claro, el cuchillo para quitarme la bala, ¿no? Vale, a ver, ¿por dónde salgo? Por aquí es buena, ahí hay algo. A ver, lo bueno de salir por aquí es que salgo... Que la hierba me puede tapar también, ¿no? Ah, pero creo que ellos vienen... ¿Ellos no venían por ahí? ¿Puede ser? Míralo. Joder. Nada. Bueno, que creo que no los despiertan. Como hay un contador, en cuanto baje ese ya está fuera de... Vale. What's wrong? Where'd he go? ¿Eh? ¿Qué? Sí, pero que si quiere entrar, entrar. Nothing here. ¿Qué ha pasado? Joder. Joder, tío. Que como que hacen el mismo recorrido todo el rato, ¿no? Como que van haciendo el mismo recorrido todo el rato, ¿no? Por ahí puedo... No, eso es la trampilla, ¿no? I see him. Joder, tan... Oye. Me estoy usando la... Madre mía, tío. Lo siento, de verdad. Lo siento fatal, pero... Es que encima los estoy matando, tío. Dios mío, ¿qué os cuesta matarme, tío? No estaba con la MK, tío, estaba con la letal. Ni hasta dormir.
Qué capullo, no me he dado cuenta. Vamos a ver. MK. Me quiero equipar esa, tío. Me equipa la otra. Resplandor. Cuadrados. En esta es la buena, ¿eh? De hecho, creo... Sí, en verdad debería haber hecho esto desde un principio, pero... Vale, llevo la MK, ahora sí. Pero antes, ¿por qué se me ha cambiado? Porque, bueno, no. Lo he dormido, pero agarrándolo del cuello, al que... ¿no? Como que guau. Mete, cabrón, y te das la cabeza. ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Si la alerta ha empezado a bajar rapidísimo, ¿no? ¿Este me ha visto? Sí, pero ha bajado muy rápido la alerta, ¿no? ¿La puedo subir más con la cara? Sí. Debo de estar. ¿Quién me ha visto? Que ves que de un momento para otro te baja el camuflaje. 40. No me va a volver a subir con la de tigre. A lo mejor tengo que ir por donde hay más verde, ¿no? Sí. Tengo que controlar de ir por lo verde. A ver si por hasta aquí los puedo ver. Y los duermo, tío. O si no, ellos vienen andando de por allí, ¿no? Te levantes, Snake. A ver. Me cago en la puta. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Pero, o sea, ¿qué coño los ha traído hacia aquí? Que yo haya disparado a aquel, ¿los ha traído a todos aquí así? Joder. Ya ves tú, con el camuflaje que no me han visto ni nada, pero... Joder. Vale, queda uno. Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. En verdad, a ver. Desde aquí, ¿no? También le podría subir y darle la vuelta. Pero... a ver. Vale.
4 intentos. En verdad era porque lo quería hacer bien, bien. Vale, y ahora tenía que pasar algo, ¿no? Tenía que saltar cinemática, creo. A ver, yo voy a ver si... Porque había cositas para pillar, creo. Mira aquí. Ah, estos de AK-47. No, pero por aquí había balas de la MK. Mira aquí. Granadas de humo. Ahí están las balas de la MK. ¿Ves? Tenía que saltar. I've been waiting for this moment. Ay, That's perdón. it. That's the stance. I don't think so. What? Le están tocando Female spy? la teta. This bitch is wearing perfume. Stay where you are. I've had enough of your judo. Mira, mira con qué ha venido I ahora. see you've got yourself a single-action army. That's right. There'll be no accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. Como le And you're jode. forgetting one more very basic thing. You don't have what it takes to kill me. Ahí lo lleva. We'll see. Atrás. Momento Kojima, voy avisando. Kojimada total. 6 shots. That thing only carries 6 shots. The Makarov carries 8. You have to get a feel for how many you have left. This is a high-class weapon. It's not meant for shooting people. Damn! This isn't over yet. Don't. Why? He's still young. Está aprendiendo el chaval poquito a poco. You'll regret stopping me. Damn it! I've got to get back before he does. Me tuvo en moto. Kojima. Kojima. ¿Qué pasa, chavo? ¿Cómo está, tío? ¿Qué pasa? ¿Y yo? ¿Qué pasa, primo? Ya no puedo ni escribir. Primo. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Vale. Pues me han abierto la puerta, ¿no? Habrá que tirar. Cuidado. Que no voy con la tranquilizadora. Ay, me pica la cabeza. Aquí ya lo he visto todo, ¿no? Ya me he dado un buen paseo. Creo que por aquí no he mirado, ¿no? Porque me ha cortado aquí para la cinemática, pero no hay nada. Así que para adelante. Vámonos.
Schornig-Brut. Vale, creo que por aquí hay una rana de esa. No sé si la veré. Serpiente. ¿Veis cómo sale con una jaula? Pues la hemos atrapado. Pero esta es otra, ¿no? Esta no es la pitón reticulada. Comida. Serpiente coral. Capturada viva. Todavía no se ha probado. Mira, tienes como 3 huecos para capturar viva, ¿no? O bueno, no sé si hay más. No quería trabajar y yo. Acá terminando el descanso que tomé a la mañana. ¿Y ahora que tiene que entrar a currar o qué? Perezote, en verdad, ¿eh? Mucha pereza. Vale, vamos a investigar un poco. Hombre, a ver. A ver, sí, en verdad depende, ¿no? Porque tú dices, no tienes que ir allí al trabajo ni nada, pero claro, en la casa es más fácil distraerse, ¿no? Es más fácil que gane la pereza, ¿no? Serpiente, ¿es también de coral? No. Falsa coral de Sinaloa. Todavía no la hemos probado, ya comeremos. ¡Ay, coño! Que no lo he visto. Perdón, perdón. Creo que por aquí, por esta zona, podías conseguir el gorro del cocodrilo. Vale, parece que por allí avanzamos, ¿no? Por aquel camino. Veo la cuerda, ¿eh? No hacía falta que me llamara. Snake, are you there? Ah, mira, Eva. Eva, Did you miss me? did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Volgan. Eva, 28. In a matter of speaking. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. I guess we traders have a lot in common. Why would anyone want to defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? No le entra en la Why cabeza. do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes, in a small rural town. I never even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking. Until I went to work for the NSA. And one day, I'd found I'd lost faith in the Sí, things tío, I'd been tranquilito. taking for granted. Aquí con mis What did you directitos, las see? cositas, tú sabes. What was it Bien, that todo made you bien, la want to verdad. change sides? You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe. The universe? Not the actual universe. The universe as the intelligence community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment. And by the times. That sounds like what the boss was saying. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coño. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Where's the truth then? It's hidden in the lies. Are you lying too? Who knows? I've been trained to make even the most severe falsehood sound like the honest truth. Weren't you? No. I believe because I have to, even if it is a lie. That's part of my mission. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio. My frequency is 142.52. See ya. Hasta luego. Me alegro, Illo. Gracias, Illo. Vale, creo que por aquí avanzamos. Entonces, espérate. Mire. Aquí se pueden conseguir bastantes cositas. Lo único es que hay que tener cuidado con los cocodrilos. Voy a comer mientras te dejo de fondillo. Venga, tío, que aproveche, chavo, tío. Me alegro mucho de saber de ti. Que aproveche, guapetón. Vale, esto no lo puedo subir. No.
Quería pasar un ratito, aunque sea a saludar. Hace tiempo que no te veía ya. Pues sí, tío, me alegro mucho, Que vaya muy bien, guapetón. Qué grande. Esto por aquí no puedo ir. Podía bucear, ¿no? Hostia, pero ¿cómo? Ah, vale. Vale. Era para avanzar para adelante buceando y dándole al círculo. A ver. Vale. Eso por ahí. Y por aquí. No quiero. A ver si no la lío y me equivoco de botón y me acabo cayendo. Vale. Esto había que pasar así por cojones, ¿no? Vale. Ahí está. Ay, me acabo de dar cuenta del agarre, tío. De la estamina. Pero creo que llego, ¿no? Mira, eso es el estómago de Snake que tiene hambre. Por la estamina. Gorra coco, aquí está. Que esto creo que te lo ponías aquí, ¿no? Vamos a verla. En objeto, vamos a quitar esto de momento. Detector, gorra de cocodrilo. Ahí está. Y creo que ahora por los cocodrilos por de colegueo. Ahora soy uno de ellos. Me voy a acercar a ese por probarlo. Creo que era eso, vamos. Pues no. Es simplemente la gilipollez. O a lo mejor había que estar tumbado. O algo, no sé. Déjame, tío, que claro, como es que no puedo pasar. Con lo lento que voy. A lo mejor era pasar agachado o algo. No me acuerdo de eso, la verdad. Pero bueno. Vale, me voy a comer comida. Vamos a comernos la de coral. A ver qué tal está. Pretty tasty. Bien. Y me voy a comer una seta de esta que no es tan buena, pero para lo que me falta de estamina. Qué poco me ha dado. Antes me había dado mucho más. Me como... A ver estas. Putísima mierda. Es horrible, pero hay que llenarse. Hola, Yurito, otra vez aquí. ¿Cómo se llegaba? Espera, que el Yuri se me quiere meter aquí debajo. Vale. Vale, y creo que si tenías la estamina a tope y te quedabas quieto... Mira, le va subiendo la vida a Snake. Vale, esto así, ¿no? Pasamos. Hostia, es que parece que le voy a dar, ¿eh? Vámonos. Ay. Vale. Esto tenía el hueco por aquí. Adiós, los perros, tío. A ver. De cara muy bien. Verde militar, hoja. Yo. Fleckman. A ver, porque los perros me huelen. Había una manera de hacer que los perros no te olieran. No me acuerdo si había un de esos. Cuidado.
Tío, esto era como en el 1 y en el 2, que si pasas así la coges. Me la juego, Claro, pero la estoy cogiendo por detrás. Si voy de frente me la como. No, vale, guay. Y al perro hay que dormirlo, ¿eh? Vale. ¿Dónde está el tío? Que lo he escuchado. Vale, usando esta rama de árbol pasaba al otro lado de la valla. Pero primero quiero ver qué hay por allí. Antes de eso. Y agachado porque he visto... Míralo, aquí hay otra Claymore. Todavía me las como. Vale. Vale. Ah, mira esto. Ahora, para esto sí voy a usar la letal. Si le disparaba eso, me cargaba la valla electrificada, ¿no? Mira, aquí hay otro. Ahora la valla ya no está electrificada. Me puedo apoyar en ella, no pasa nada. Vale, volvemos a este arma. Tengo que encontrar silenciadores, tío. Cuidado, mira, 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 mira. Quería agacharme. ¿Qué pasa? Que le he dado a agacharme caminando para adelante. Entonces, pues he dado la horteleta y me comió la Claymore esa. Que he dicho mira, mira porque he visto la Claymore, ¿vale? O sea, no ha sido totalmente porque soy gilipollas. Sanguijuela, purito. Purito. Y esto, sanguijuela también, pues purito. Y ya está. Ah, no. Sufres quemadura muy grave. Quemadura es ungüento. Perfecto. Vale, voy a comer. Nos comemos... Vamos a probar esta, ¿no? Esa está mala. Bueno, una pitón reticulada, que tengo un montón. La pitón reticulada hasta que te cagas siempre. Ya, una anaconda gigante también tengo. La cabra y la ardilla, que no la hemos probado. Vale, en lo que están en precaución, me quedo por aquí escondido. Y como me ha quedado quieto, recupero vida. Está todo aquí. Todo estrategia. Pues es que vaya gilipollas de Claymore, ha sido para clip de lo subnormal que soy. Lo bueno es que recupero vida, tío. Tú sabes. ¿Y el Yuri? ¿Dónde está el gordo? Está aquí metido debajo de la mesa, donde yo tengo puestos los pies. Aquí está metido, tumbado. A ver, vamos a mirar un poco. Mira, por ahí está el tío. Cuidado el perro, ¿eh? Vale, me tengo que asegurar ahora primero del perro antes de cruzar la valla, ¿eh? A ver que se relaje la cosa. Cuidado, aquí no tengo mucho camuflaje. Acercarnos aquí. Aquí estoy en 90. Cuidado, mira el perro, míralo. Que el perro te huele, o sea, da igual camuflaje con el perro porque te acaba oliendo el cabrón. Entonces, ahora cuando esto se relaje, vuelvo a dormir al perro. Y estoy casi prácticamente full vida ya.
Vale, a ver. This is HQ. El perro saltando, qué gracioso. Patrol here. No problems detected. Understood. Return to your position. Uy, me raya el alambre. Vale. No puedo... Vale. Quiero mirar primero por aquí. Cuidado. ¿Qué pasa, Yuri? Cuidado, cuidado el cable. Cabrón. Espera, voy a cerrar... Un momento, voy a cerrar la puerta. Ahora que se ha ido. Ya no sirve de nada cerrar la puerta, porque le pega un empujón y ya está, y entra otra vez. Ya está. Es un cabroncete. Vale. Este... Le jodemos la... Así no lo matas, ¿eh? O sea, no... Vale, he visto una allí a lo lejos, ¿eh? Míralo. Mira qué guapo, puedo ir por aquí. La ruina es que me vean. Vamos a ver si el camuflaje es bueno para esto. De cara nada. Y de aquí, tigre es lo que más me da. Ah, no. Tigre desértico. Vale. 20%, ¿eh? Bueno, da igual. Intenta pasar esto rápido. Bueno, lo bueno es que parece que no se mueve, ¿no? Aquel de allí. No, cara no... Uniforme. 30, 45... Vale. Cuidado con las trampas y tal. Vale, son 2. Dios. Lo que me ha bajado el camuflaje, chaval. Vale. Vamos a hacer una doble kill, ¿no? Activamos a uno cuando se raye el otro. Ah, literalmente se la ha pelado. Vale. Cuidado, por allí va uno andando. Vale. Ah, mira. Bueno. La puta rana. Vale. Vale. Tío, voy a ver. Balas. ¿No me soltará silenciado? Ya ves. Pues ya. Maravilloso. Vale, por aquí es nueva zona. Y por arriba también. Lo mismo, los dos caminos conectan a la misma zona, ¿no? Sí, bueno, vamos por aquí mismo.
Base de Bolshaya Past. De Bolshaya Past. Cuidado. Vale. Aquí, aquí creo que puedo enseñar una cosa muy guay. A ver, ¿cómo lo hacemos? Vamos de fuera hacia adentro, ¿no? Vamos a ir tumbando a los que están por fuera y luego ya voy entrando. Creo yo que igual es lo mejor, ¿no? Ah, me ha dado silenciado, pero del otro arma, de la otra pistola. Estoy viendo una cabecita ahí, ¿eh? Míralo, aquí con la torreta. Fuera. Vale, y aquí con el helicóptero este podías hacer una cosa. Es que qué juegazo, tío. Qué detalles, de verdad. Vale, con cuidado. Me vaya a ver. Allí al fondo hay uno, ¿eh? Granada. Tío, cuidado. Bueno, no me ve, ¿no? Ración. Perfecto. Vale, creo que esto es lo que... ¿Era eso? No sé, bueno, espérate, que quiero que sean muchas cosas. Provida, medicinas, vendas, antídoto. Vale. Una cosa, aquí no había una manera... Mapa, ¿no? Es que creo que entrar ahí es ya que pasen cosas. Entonces quiero hacer antes algo. O igual no, igual tengo que entrar ahí, pero bueno. También te digo, eso iba a decir, voy muy tranquilo y en verdad no he tumbado a todo el mundo. Había otro por aquí. Vale. Esto son las raciones de comida de los enemigos, ¿vale? Yo puedo... Lo que no sé, lo que pasa es que creo que no tengo C4. Bueno, pero igual con granada. Yo puedo destruir esto y conforme avancemos en el juego vamos a ver enemigos que están patrullando y que de repente les empieza a entrar hambre porque me he cargado sus suministros de comida, ¿vale? O sea, loco. Juego de Play 2 que hace estas putas locuras. Vale, lo único que voy primero a... granada. Abre puerta. HQ respond. This is HQ. Patrol here. We're under enemy fire. Enemy's position is unknown. Going into a... Estará dentro, ¿no? Del centro, en la parte del centro, ¿no? Estaría ahí dentro, pero bueno, no pasa nada. En verdad no me debería de esconder aquí abajo. Porque si los veo salir...
Me pillaron. What's wrong? Who's that? ¡No, mierda! Joder. Pero cuánta gente ha visto. Eso no solo de... Ah, a lo mejor no era esto lo que yo digo, A lo mejor eran otros. Mira, una rana. A lo mejor era otro, pero vaya, que se puede hacer lo que digo. Tanto eso... Mierda, había escuchado una puerta, me he cagado. Tanto eso de la comida, como también puedes hacerlo. También hay suministros de armas. Y entonces, si les rompen los suministros de armas y me pillan como ahora me ha pasado, lo que pasa es que se tienen las armas mal, se les encasquillan. Patrol here. We've lost sight of the intruder, going into high alert. Ya he enviado el informe. Vale, los he tumbado todos, porque como veis ya no estamos en precaución ni nada. Vale, pues eso, tanto en comida como en tema de armas. ¿Alguien se ha levantado? Vale, a ver, es que quiero entrar aquí. Aquí me dan los C4. TNT. Eso es lo que yo quería. Y ahora con el TNT, con cuidado porque alguien... Ahora con el TNT nos vamos a quitar un problema para más adelante. Ah, mira, allí al fondo hay uno, ¿no? A ver si no me equivoco con los controles ahora del TNT. Vamos a ver, cuadrado, ¿no? Por si acaso. Y esto, al círculo lo petaré, ¿no? Esto de aquí dentro entonces era una... Le queda una Z este. Esto es una... Lo voy a intentar. Ya de pérdida al río. Ah, toma por culo. Es que no... O sea, quiero petar el TNT, pero no quiero estar tanto. Bueno, mira, me puedo meter aquí. Ya se está levantando la gente, Vale, eso sí puede ser que sea lo que digo, Pero bueno, si no, ahí vamos a encontrar más. Ahora la cosa es... Snake tal... Pero... Ah, vale. Ojo, ahí hay un objeto. Vale, ya he visto por dónde tengo que ir. ¿Estará buena? A ver. Decente. No está mal. Libro. Típico que sirve para distraer. Se está desbaratando todo el mundo y están todos rayados. Vale, a ver, ojo. Ahí adelante, creo que son balas, ¿no? Y de la MK, el tiro.
Hasta luego. Ya he hecho todo lo que tiene que hacer aquí. Os acordaréis del helicóptero. ¡Ojito! 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 Ah, you're here at last. Looks like the boss's info was right. Twice now you've made me taste bitter defeat. Las que te quedan, chaval. I hate to disappoint the Cobras, but you're mine now. All of you, leave us. ¿Y para qué los llaman? It's just you and me. No one to get in our way. Ocelots are proud creatures. They prefer to hunt alone. Shots. Precioso. Los malabares, le encanta, le encanta. A Ocelo le encanta. Es un espectáculo. This time I've got 12 shots. Ok, let's go. Vale. ¡Uy! Coño, me ha hecho un quiebro la cámara. Eso, todos los bosses a dormirlos. Con tranquilizante. ¿Qué pasa, Ryzen? Buena esa. Me ha ido la cámara, payaso. De verdad te he quitado. Buenísima. No, yo te voy dando, ¿vale? Hay que aprovechar las colmenas. Como ahora. Bueno, si paso más así. Buenísima. Ah, coño, está allí a la derecha, tío. Pero ha funcionado. ¡Ay, la serpiente! Para comer después. Bueno, si te pone... ¿Cómo te ponen una cinemática cuando está recargando? Aquí probando el AOP. ¿Está guapo, Ryzen? Sí, súper excitante. Encima no te puedo disparar. Si te pudiera disparar. A mí me está molando bastante. Es muy Bloodborne, ¿no? Decía. ¿Dónde va? Deja el gorro. ¿No le da? Sí le he dado, pero llego a saber que se va a poner a recargar. ¡Al carajo! Hay alguna cosilla que no me acaba, pero es que es muy Bloodborne. Bueno, tengo que probar, tío, a ver si... A ver cuándo puedo. Damn it. He found us. Qué agobio, chaval. Mira, mira cómo mata bichos Ocelo, ¿eh? Un maestro.
Un puto genio, tío. Dime que masacre, ¿eh? You were lucky. We'll meet again. Y perderás otra vez. Épico. Desviación de la cueva. Vale. Hostia, se ve. Uniforme animal. Esto me lo han dado por haberme cargado a Ocelot con la tranquilizadora. Por no haber usado arma normal. A ver si... ¿Dónde está? Uniforme animal. Aquí está. Y quiero recordar que estos uniformes, los que ganan por lo de los bosses, están chetadísimos. Vale. Tío, se ve muy bien aquí. ¿No? No se ve demasiado bien. Es que otro detallazo del juego es que en esta parte en la que entras en la cueva, es que no debería de verse tan bien. Por lo menos yo lo veo muy bien. No sé cómo se verá en el directo. Pero otro detallazo del juego es que si te pegas como 5 o 10 minutos en la oscuridad, cada vez vas a ir viendo mejor. El brillo se va poniendo un poco mejor, porque es que tu vista se está acostumbrando a la oscuridad, ¿vale? Detallazo. O sea, es un putísimo detallazo. Es que... no puedo decir más. Es que... juegazo. Pero veo demasiado bien. Para como yo recordaba esto, veo demasiado. Pero bueno. Vamos a ver. Cartuchos, granadas. Un señor esqueleto, una serpiente. Lo vamos a pillar, ¿no? A ver qué serpiente estoy cogiendo, porque creo que son diferentes a las que ya tengo. Coral... Ah, mira. Ah, hemos cogido una pitón pero viva. Cobra taiwanesa. Esta no la hemos probado. Vale. A ver. Esto por aquí. Mira, mira la rana. ¡Ah, puta! Vale, pues me como algo. Me voy a comer la pitón, porque tengo muchas, ya la hemos probado. A Snake le encanta. Ahí está la rana. Que vaya, para cogerla debería de matarla, no de meterle con la tranquilizadora. Tú es que me puedes morder, hija de puta. Aquí suero. Por aquí hay camino. Aquí hay un señor muerto. Balas de la MK, de la AK-47, pero estamos a full, pero no lo he usado. Repelente. Espérate, es que por aquí. No, no, no. Espera, no me quiero ir todavía. Pues hay sitios que no he visto. Antorcha, aquí está. Que esto es lo que buscas como un puto desesperado.
para poder ver algo aquí. La ponemos si queréis, pero vamos, que es que se ve. Yo por lo menos veo perfecto. Me quita el cuchillo, ¿no? Tampoco le... Bueno, pero es que el cuchillo luego es para matar animales. No, da igual. Y con esto, la diferencia de ver así es una locura. Porque es que ya digo, es que debería de estar más oscuro de lo que está realmente ahora mismo. Vale, me queda mirar por aquí, ¿no? Y ahora la antorcha no vale de nada. Bueno, ¿podías ir con la antorcha? No, está apagada. Vale, por ahí hay un agujero, ahora buceamos. Buah, que... Y fuera coña, si cada vez vais viendo mejor es porque se está acostumbrando la mirada de Snake a la cueva. Yo de hecho, pese a ver también, cada vez estoy viendo mejor también. Vale, una pila. Ahora vámonos por el agujero. Vale. Ración. Y ya está, ¿no? Ok. Ahora sí vámonos por el otro, por el camino bueno. Que no sé si salías ya de la cueva o todavía seguías un poco más con la cueva. Por aquí. Y por aquí. Ya ves que se nota que cada vez se ve mejor. Ya la rana. Vamos a un paseo. Tío, ¿sabes lo que no hemos hecho y podríamos haber hecho, tío? No hemos llamado a Sigint en ningún momento para el tema de las armas. You're Snake, aren't you? And you're Sigint? None other. I heard that you're an expert on weapons, equipment, and cutting-edge 24 años, technology. el más joven de momento que he visto. I am the expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. I'm the guy that designed your trank gun, active sonar, and motion detector. If you want to know anything about weapons or equipment you find in the field, just send me a message and ask. Later. Voy a llamarlo otra vez. Hey, Snake, remember back at the abandoned factory when you whittled the grip of that 45 down? Yeah. I've never heard of a customization like that before. Why the grip? To fit it with a knife. A knife? You're gonna keep the knife and the gun both at the ready? That's the idea. Why would you want to do that? Sometimes a knife works better in close proximity encounters. So I equip both at the same time. That way I can switch back and forth in an instant. Badass. So that's that. CQC. Sounds like the Cobra Unit's members' names came from the specific emotions they each carry into battle. Emotions? Yeah. For unbearable torment, the pain.
For true oblivion, Buena the información. end. For infinite rage, the fury. For absolute terror, the fear. And for unsurpassed bliss, the joy. The joy? It's another name for the boss, because of the joy she feels in battle, I suppose. During the war, she had a partner named the Sorrow. Sorrow and joy. They say there couldn't have been a more perfect pair. Bueno. Vámonos. Que estoy loco por jugar, tío. Me va la olla. Cueva de Chiornaya Pesquera. Sí, mira, seguimos en la cueva. Bueno, veas, es que se ve ya... No parece que estemos en una cueva ya, tío. Pero bien que se ve. Ojo. M37, cañón de 12 balas. Y balitas de la MK. Por ahí abajo podemos ir, pero quiero ver otro camino también. Mira como un cangrejo y me la pelo. Vale, que hay más cosas. AK-47, granada, balas de la M1. Vamos a ver qué había por atrás. Por el agujero. Por aquí. Y por aquí. Vale. Uniforme nieve. Vamos a verlo. Aquí está. Está chulo. Porque tiene lo verde. Un de estos para la nieve que sea entero blanco, ¿no? Porque ponéis las mirecillas a verde. Vale, ahora voy a comer, ¿eh? Para recuperar la estamina. Vale, y hemos vuelto aquí. Perfecto, voy a comer. Me quiero comer cangrejo. Vale, y ese poquito lo rellenamos con esta mierda. Y ahí estamos a full. Oh, al lío. I caught you at last. We are the sons of the boss. I am the pain. I will guide you to a world of anguish beyond your imagination. Let's get started. Vale. Go, my brother. No, 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 no. No, 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 no.
Le he pegado un tiro con la letal, tío. Hey! Grenade! Tommy gun! Pedazo de cabrón. Muy bien. Ahí está, es que le quiero dar la cabeza, tío. En la cabeza le quito un montón. He perdido el silenciador. Ahora creo que no lo hago nada, ¿no? Uy, qué bien. No, Tommy Gun no. Hey! Grenade! Mierda, no me mueve. Nada. Bien, 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 bien. Qué mala cara tiene. Yo, vale, vale, vale. Curación, ¿eh? Cura. Sufres una herida de una bala de abeja. Vale, cuchillo, me quito la de esto. Sutura no. Ungüento, no. Desinfectante, venda, no. Puro, no. Astringe, vale, pues astringe. Nunca me acuerdo. Ha hecho grenade, ¿no? Back up here! Take this! Is that all you've got? Quítate eso. Gracias. Buenísima. Bien. Hey! Grenade! ¿Quedó aquí las abejas balas me dan? Sí. Hijo de puta, vale. A curarse otra vez. Hemos dicho astringe, desinfectante, cuchillo. Vale. De eso. Oh, está casi, ¿eh? Otro tira con la cabeza y yo creo que cae. Mierda. Me cagué, tío, le podría haber. Vale, lo bueno es que ya tiro que le dé, ha caído. Da igual donde le dé. Ahí está.
¡Al carajo! Uy. The pain. The pain. The pain. The Pain. Vale, ojo. ¿Cómo subo ahí, tío? Vale. Es que eso es el camuflaje. Por haberle derrotado como... Así, con la pistola tranquilizadora. Lo único que ahora no tengo ni silenciador ni balas. A ver, balas me quedan, pero no tengo silenciador. Uniforme avispas, aquí está. Camuflaje, uniforme. Animal no, animal es el de Ocelot. Avispas. El uniforme de camuflaje es de The Pain, por haberle derrotado. Bueno, voy a hacer ya ciego total. La técnica Snake. Vale, y ahora me voy por aquí. Entrada a la cueva de Chiornaya Pesquera. A ver, voy a llamar a Sigint ahora. A ver si me dice algo de The Pain. Este era Sigint. The Davy Crockett's that the boss took with her when she defected are Ah, mira, mortars that fire el nuclear misil warheads. de toda la cabeza They're nuclear. named after Davy Crockett, the hero who died defending the Alamo in the Texan War of Independence. Remember the Alamo? That's right. The warheads are equivalent to between 10 and 20 tons of TNT. Every building within 150 yards of the hypocenter is completely obliterated. But the warheads the boss had with her were some kind of experimental super bomb. So they're actually even more powerful than that. I don't even want to think about what would happen if she used it again. Snake, you know what you have to do. Yeah, I know. Vale, y Eva me dice algo. Snake, you beat the Ahí está. pain. Not without a tough fight. How did it feel to fight one of the boss's comrades? What are you getting at? I just want to know what it's like to have fought a member of the legendary Cobra unit. That's all. What you want to know is if I can really face the boss. Is that right? Well, that too. Don't waste your time worrying about me. I'll get the mission done. I certainly hope so. So the exit of the cave is up ahead? Right. Go to the end of the cave and you'll come out in an aqueduct overgrown with mangroves. This leads to the Ponyzovie swamp. Perfecto. Vale, dadme un segundo. Vale. Uf, y me estoy meando otra vez, ¿eh? Tiki, tiki. Vale. Un segundo, voy a mear rápido. Vale, a tope, vámonos. Necesito encontrar el silenciador de este arma, muy importante.
Ojito. A ver si con suerte. A ver cómo lo hago. Dios, por favor, que esto sea un silenciador del arma. ¡Ay! No las he visto, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. ¡Qué susto! No. No. Vale. Balas. Pero quería un silenciador. Cura. Quemadura. Ungüento. Y bendita. Necesito un silenciador. Cuidadín. Cuidado. Vámonos. Sur de Ponizobje. Vale. Ahora hay que ir con cuidado. Tío, esto nunca lo hago bien. Aquí siempre me pillan. Nunca hago bien lo de las luces estas. Mierda. Hostia, pensé que podía pasar así. También te digo, no voy con muy buen camuflaje, ¿no? Como para intentar pasar sin que me vean. Y a 20. Es de tigre. Y ahí lo otro por no sé. Almacén de Ponizobje exterior. Y el otro lado supongo que también me traería aquí, ¿no? Si no, ahora me doy media vuelta y lo miro. Ahí está Sokolov. Volgin. Get your hands off me. I'm not going anywhere. Really now? How many times must I tell you? Tanya! Each time you resist, your lover will suffer the consequences. Is that clear? Volgin. Damn you!
Hold it right there, traitor. Let's find out just how lucky you are. Watch closely. Una ruletita rusa. One of these 3 guns has a single bullet in it. I'm going to pull the trigger 6 times in a row. Are you ready? Qué maestro el Ocelo, de los malabares. Siempre se tiene que mear alguien en los juegos de Kojima. Looks like your luck hasn't run out yet. Ha disparado 6 veces, ha disparado 5, ¿no? Toma. Te deja de tonterías, payaso. There's no such thing as luck on the battlefield. Díselo. You'd better stay in line from now on. The Cobras will take care of him. Pero mi pistola, el Ocelo. Ahora la regla. Has the CIA dog been disposed of yet? Bueno. The pain is dead. What? La jodió. La jodió tela. He may be a child, but he's definitely one of yours. I fear Khrushchev may have a hand in this. We have no time to lose. You must eliminate him before the final test. Don't worry. They'll be able to handle it. Me encanta. I'm leaving him to you, the fear. The old man is always sleeping. Is he all right? The end is saving what life he has left in him for battle. Normally, he's dead. But he'll wake up when the time is right. And when he does, it will be the end for the boy. No. Estoy todo el rato R1, R1, R1. Sokolov isn't worth your love. You can entertain me until the rain stops. Kuwabara, Kuwabara. Kuwabara.
Desaro, is that you? Me encanta el viejo. Me encanta. Vale. Mira, mira, ¿veis? ¿Veis? Es que esto es muy bestia. Esto es muy bestia. El viejo se llama The End, ¿vale? Si supierais la de maneras que hay de matar a The End. O sea, ahora mismo, fijaos. Ahora mismo está ahí. Ahora mismo tú puedes tú podrías matar a The End. Y te quitas luego el combate con él. Pero no pienso hacerlo porque el combate con él me encanta. Me flipa. O sea... Ahora la cosa es, mira, ve, está allí con la silla de ruedas, se lo están llevando para adentro. Tú ahora le podrías matar. Es una de las oportunidades que tienes de matar a Dien. Bueno, una de las formas que tienes de matar a Dien. Hay un montón de formas. Vale. Hay una araña en el agua. Uf, a ver cómo lo hago. Hay una araña. Who's that? Who's that? What? Ya, es que... HQ respond. This is HQ. Mira, hay una araña. Que van a enviar... Van a enviar gente. Madre mía. Que los van a despertar, tío. Ah, pues no, solo han despertado a ese. Ya, se le mete un tiraco. HQ respond. This is HQ. Puta vida entera. What's going on? Respond. There's something wrong. Support unit, confirm their status. What's wrong? Lo bueno es que despiertan a ese y se piran. Si no fallo el tiro... Granada de humo. Silenciador, silenciador. Joder. Ya no me da más, ¿no? Gafas de visión nocturna. Vale. Pero necesito el silenciador, tío, de la MK. Nada. Que no se caiga el agua. No sueltan más, me cago en tu puta vida. Vaya ruina, tío, y sin el silenciador. ¿Esto lo he mirado? Sí.
Sí, granada de humo. La puta araña de mierda. Cura. Era suero, ¿no? Para los venenos. Me voy como una araña. Silenciador MK. Yo me cago en 10. La puta madre, tío. Bueno, vamos para adentro. Almacén de Ponizobje. Esto va a ser una ruina. Antídoto. Suero. Vale, va uno por ahí andando. Es que los tengo que dormir, los tengo que coger por detrás. Se me muere de hambre este hombre. A ver cómo está esto. Not too bad. Not too bad. ¿Y la rana? Hey, this works. Vale, también. Me cago en mi puta vida. No quería irme fuera. Por eso no quería irme fuera. Tío. Matarme. Qué mal, tío. Me cago en la puta de oro. Mátame. Pensé que no me veía, tío. Iba a bajar pues, y a pillarlo por la espalda. Pensé que ya no me veía. Jaca. Venga. Pensé que no me veía, hermano. Vale, a ver. Por lo menos ya sé que aquí no hay nadie. Que ya está allá abajo. Vale. Puedo hacer... Cuidado. Se va a acabar viniendo por aquí y aquí lo puedo enganchar. Vale. Venda. Cara desierto, un nuevo camuflaje. Vale. Va por ahí. Ya. Perfecto. ¿Puedo subir? ¿No puedo subirme aquí arriba? Ah, vale. A ver, porque no sé cuánto aguantan dormido aquí en este juego, así, ¿eh?
apunta ahí rápido. ¡Vamos! ¡Vamos! Silenciador de la MK. ¿Qué? Ah. Pero... ¿Y mi silenciador de la MK? Mandar silenciador, ¿no? Pero si manda el silenciador. No entiendo. La sopa, esto es comida de ellos. Lo que creo que hay gente aquí arriba, ¿no? Bien te digo, no he hecho esto, tío. Cartucho. No he hecho esto con los de abajo y no sé cuánto les quedará para levantarse. ¡No! Silenciador MK2. Apunta. ¡Ugh! Me cago en mi muerto. Por no leer, que solo hay que leer. Por no leer. ¿Tengo granada? TNT tengo dos, prefiero usar granada. Pero esto está destrozado. ¿Qué es lo que me raya? Pues yo recordaba que se ponía más chungo. Ahora sí está destrozado. Vale. Vale. Y eso es de comida. Entonces, ahora probablemente avanzando en el juego llega un punto que veamos a los enemigos en plan que tienen hambre. Están patrullando y de repente se paran un momento y se tocan la barriga y todo de que tienen hambre. Sur de Granini Gorky. Dios, ¿es ahora? No me jodas que es ahora. Puta. Hostia. Cuidado.
La de trampas que hay, chaval. Mira, mira la puta trampa. Para la seta. Me muero. Qué guapo. Comida llena. Dios, pero espérate, esto es la polla. No, no, hay que comerse algo. La cobra taiwanesa. Que eso es la polla. Mira. Hostia, tío, ¿qué es ahora? Exterior del laboratorio de Granini y Gorky. Parte exterior de las paredes. Ah, no, no, no es ahora, vale. Qué susto. Decía yo, digo, que pronto, ¿no? Cuidado, que hay perros. Espera, me voy a acercar a... Aquí. Camuflaje. Cara. Bien. Uniforme. Más 5, más 10. Para aquí estoy 85. De puta madre. Allí hay algo. Y hay una serpiente. Silenciador de la MK. A ver por dónde entramos. Por aquí. Por aquí. Cuidadito. Perfecto. Ay. De todas formas, puedo entrar por aquí. Me puedo colar por aquí. Pero quiero ver qué hay por allí. Qué rápido se despierta el perro, ¿no? Tiene una puerta. Y aquí no hay nada, no hay objeto ni nada, su puta madre. No voy a entrar por la puerta, prefiero entrar por el hueco. Más seguro, ¿no? Más infiltración. Corre que el perro se ha despertado muy rápido, me da mal rollo, ¿eh? Vámonos. Parte interior de las paredes. Cuidado. Vale. Camuflaje. De cara yo creo que vamos bien, ¿no? Con la de bosque. Y de esto... Ah, mira, todo de puta madre. Estamos a full. Claro, al ser de noche, ¿no? Vale. Debajo de ese camión no parece que haya nada, ¿no? Balitas de la MK. Y de la M1. Ahí hay un nota. Uf. Camuflaje, cuidado, que iba en 55. Me podría haber pillado.
Vale, esta es la puerta. Este que lo hemos tirado. ¿Esto qué? Esto es de balas. Vale, voy a dormir a los dos que hay ahí para reventar esto. Lo único que me voy a acercar, ¿no? Porque si duermo a uno, el otro va ahí, se va a rayar. Me voy a acercar para tener a los dos bien. Yo creo que los engancho bien aquí, ¿no? ¿Y el otro? Vale, ¿y aquí hay algo? Por aquí atrás. Ya que estamos. Claymores y granadas de humo, vale. TNT, problema que ya... Ah, 6, he cogido más, de puta madre. Vale, pues ahora lo que vamos a reventar es un almacenaje de armas del enemigo. Entonces, lo que pasa con esto, con cargarte eso... Mira la rana, no la había visto. Es que cuando, yo qué sé, cuando te pilla el enemigo, te van a disparar y tal, pues es probable que sus armas se les encasquillen y no funcionen bien. Por cargarte esto. Es que... Juegazo, lo he dicho ya. Que es un juegazo. Ahí está, reventado todo. De puta madre. Y ahora, MK. Y entramos. Vámonos. Laboratorio P1, Granini Gorky. Creo que aquí... Ah, mirad esto. Mirad la revista. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. MGS3 Reborn. Esto es lo que estaba buscando yo en el 2, pero no era en el 2, era en este, en el que sale eso. Esto sale porque es la versión de la Master Collection, creo. O sea, no, de la Master Collection no, la de HD, la que salió en Play 3. Creo que de normal en el juego de la Play 2 eso no estaba. Vale. ¿Y esto qué es? Hostias. Vale, vamos a probar una cosa. Creo que si voy así... Creo que así no debería de haber problemas. Ah, no. Con quien hay problemas es con esta gente. Es que... Los científicos son los que pueden reconocerme y decir, tú no eres científico. Los soldados son los que no me reconocen. Los soldados dicen, pues otros científicos. Se la pelan, ¿sabes? Pero los científicos son los que me pueden dar problemas. Acabo de ver una rana. Ah, puta. Desnudo. Me da igual. Techo. Cagada. ¿Sabrán que estoy aquí? Igual no, ¿eh?
Igual sí. Ah, matarme. Mal jugado ahora. Ay. Pam. Venga, a matarme. Venga, aquí yo. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Voy a guardar y lo voy a dejar aquí. Es buena zona para dejarlo, la verdad. Vamos a llamar a esta mujer. Do you want to save? Sí. A ver qué peli nos cuenta. Guardar, sí. Dejamos guardado. Eso tengo que, para subirlo a YouTube, tengo Snake, que... have you seen 007 from Russia with Love? Nah, I don't like those movies. Real spies are nothing like James Bond. It's pure fantasy. Snake, I don't think the Major's going to like you saying that. And even though it's fiction, I can't help but comparing myself to Bond. What exactly don't you like about James Bond? I mean, is it the fantastic gadgets, the cars, the guns? Major. Snake, wouldn't you like to have a gun shaped like a pen? What good is a pen gonna do me in the jungle? I'd look like a fool. Total. Then what about a snake-shaped gun? You could make it look like you're grappling with a giant snake and then get a shot in on the enemy while they're distracted. Okay, now you're being ridiculous. We'll make you a snake-shaped gun that folds up and fits into an attaché case. Will you give it a rest? Oh, I get it. You're worried about how to handle the ladies, aren't you? No. I knew it. To tell you the truth, I don't like the idea of playing hanky-panky with enemy femme fatales either. But that's part of Bond's appeal. You could learn a thing or two from him. I mean, what about this Eva? What are you planning to do with her? I don't even trust her yet. No, that's not what I mean. You can't let yourself get involved. This is a game of spy versus spy. She's using you just as much as you're using her. I realize that. You've got to grab the initiative, and to do that, you have to get the upper hand in the relationship. That's what a spy is supposed to do. Get the upper hand? I don't think I'm cut out for that mission. Maybe if you change your codename to 00 Snake. No. Major. 007 is the biggest thing to come out of England since the Mayflower. I wouldn't be surprised if they made 20 more of those movies. Didn't you know? The Major is a huge James Bond fan. Don't get him worked up like this. Worked up? Maybe you don't realize this, but now that you've got him started talking about Bond, I'm going to have to listen to him lecture for a whole hour after he gets off the radio. You have my sympathy. It's too bad you can't enjoy such a great movie, though. I guess I'm just one of those people who can't enjoy spy flicks. Vale, pues listo, ya hemos guardado. Así que... ¡No! You want to say? No. Okay, good luck, Snake. Gracias. Vale. Pues eso, lo dejamos por aquí hoy. Seguiría jugando hasta las 4 de la mañana. Pero mejor sabe para. Ahí que me han matado, no me llegan a matar y seguimos a tope, ¿eh? Ya vamos, lo digo. Así que nada. Creo que mañana seguimos. Si no me equivoco, mañana o pasado. Lo iré viendo, pero yo creo que mañana. Y luego para YouTube, pues voy a intentar juntar la parte que se ha cortado con esta para que esté el vídeo completo, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos los que habéis estado. Muchos besitos, espero que hayáis disfrutado. A mí me está encantando, es que este juego me puede mucho. Y eso, nos vemos seguramente mañana. Así que nada, guapos. Adiós.